Cuma dia bocor ni, betul lah. Bocor. Betul lah, basah kapet. Okay, tadi kita dah tengok hose ni bocor. So kita dah pergi hardware cari. Saya ambil panjang sikit ni 1.5 meter. Saya ambil 2 meter lah, sebab boleh unjurkan ke hujung sini. So yang ni dia lain sikit dia punya sambung, sebab dia general. So dia tak apa. Dia kata kalau to the exact size, mungkin dekat sini agaknya, kita potong lah. So lepas kita potong tadi, dia ada clip. Kita akan masukkan clip. So clip ni kita kena masukkan awal-awal. From here pun boleh. Ni clip nak ketatkan dia. Tak boleh masuk lah. Kena potong dulu, tapi tak apa. Masukkan dulu. Ni clip dia, kasih dia ketat lah, supaya dia jangan keluar. Kita kena akan potong nanti. Okay, ini memang clip dia. Jadi kita akan potong. Kita tengok, oh dia punya pendek je. Tengok nampak tak? Dia pendek. So I think maybe dia dekat kat sini kot, potong kat sini kot. So boleh klip dekat sini lah nanti. Boleh klip kat sini. Boleh tak? Tapi ni ketat ni. Oh dia pakai tip. Dia pakai tip air Oh dia takut bocor. Kalau kita bocor. Okay, itu salah potong ni Kang. Burn pula ni Kang. Okay, dia tak ada sama. Tapi kalau nak ambil, so dia tak boleh masuk. Oh, tak boleh masuk, dia ada tu kan. Kita gunting juga. Keluar tak air ni? Masa tak keluar kot. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana? Kita tengok. Gunting lagi kot dekat sini. Okay, RM20. Ini sebab dia buat general lah kan. Mungkin ada orang yang dia punya tu besar, dia punya tu. Alright, kita masuk ni. So dia ni dekat groove tu. Dah kuat mana? Kita just cuci, tighten up. So apa, saya kan buat testing sekarang. Saya nak tengok door sensor dia ni. Saya cuci dulu, saya clean dulu, sebab banyak habuk kan, dia dah macam locking. Lepas tu saya ketatkan mana yang perlu. Kemudian saya akan connected dengan power. Kemudian saya nak tengok kat mana dia punya apa ni, kat mana dia punya door sensor tu yang kata door tak tutup. So kita cuci dulu kalau ada bruise kita cuci, just nice. Mana kita come back alright. Okay, kita cuci ni semua, cukup blocking. So kita buka sensor ni, nanti kita akan spray dengan anti rust. Tak tahu akan membantu atau tidak. Sudah lang-lang kita buka ni, kita cuci semua ni lah. Cuci semua ni. Tekan anti rust.
yes, dia masih display DE, door error. Lepas tu bila dia run, after sometimes dia change pada UE. So UE tadi saya dah share, UE adalah unbalanced error. Jadi I think I have a thought, maybe this switch, the door switch tu, dia ada tak berapa proper di push up. So bila dia push up, dia telling that the door ni totally close lah. So apa saya buat, saya ni just trial je. So nanti later saya akan letak macam spacer, apa-apa spacer untuk dia push up. Okay, so now it's going to be maximum push up, maximum the door upward. So now kita on. Okay, current. Allah Akbar. Okay, bismillah. Okay, current. So on. So saya akan set dekat spin. Okay, let's start. So dia akan, so ni kita nak just test spin lah, sebab normally waktu dia spin, regardless lah sama ada waktu dia buat wash ataupun rinse, dia notified that door ni open, so that's why dia close. So now if I'm right, so dia dah totally pressing switch ni upward, so meaning that this door is completely closed. Then it should run as normal lah. So kita tengok. Oh. Okay, untuk lagi confirm, saya taruhkan saja spacer ataupun stopper tu saya tebalkan. Just it works lah. Okay, kita tunggu dulu. Itu dia laju dia. Okay, so far okay. InsyaAllah saya rasa tak ada masalah kot. Dia tak dia tak notified kepada DE kepada UE, door open kepada unbalance. Kalau letak air dia berat lagi balance lah. Okay, mesin ni pun saya rasa dah lebih 10 tahun lah.
Okay, come on, fast. Alright, so it should be okay, Alhamdulillah. Okay, simple countermeasure Alright, kita dah set everything back. Okay, kita dah set everything back. So kita test dengan spin saja. Okay. Alright, kita set spin. Start. Sebenarnya tak boleh spin kan? Okay. Okay, I think that's all. So kita jumpa lagi Okay, Assalamualaikum.